अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है फूल नगर का फूल, सुसर की भूल, कब्र की धूल, कसूर की आसमा का केस। यह केस है फूल नगर जिला कसूर का, जिसमें ऐसे रिश्तों पर ज़र्ब लगी है जिन्हें इंसान मुकद्दस और काबिल एहतराम समझता है। जब घर के मुहाफिज ही डाकू बन जाएं तो क्या होता है? आइए नजर डालते हैं केस नंबर 407/11 पर। आसमां खुश शक्ल और नाजुक अंदाम। फूल नगर के गांव जलेकी में रहती थी ये फूल सी लड़की। जब आसमां हो गई 18 साल की तो वालदैन को हुई इसका घर बसाने की फिक्र। उनकी नजर पड़ी शादी के लिए करीबी अजीज सैयद मोहम्मद के बेटे वकास पर, जिनके गांव का नाम था जंबर। वकास एक मोटर मैकेनिक था, मगर खाता पीता था उसका घराना। उसी से जोड़ा गया इस रिश्ते का ताना बाना। 18 अप्रैल 2010 आसमा की शादी कर दी गई वकास के साथ धूमधाम से। जो बेटी वालों के बस था वो सब कुछ बेटी को दिया और उसे अपने घर से दुआएं दे के विदा किया। ये सारी तस्वीरें आसमा और वकास की शादी की तस्वीरें हैं। 6 महीने बाद अच्छी बनी रही और शौहर और बीवी में गाढ़ी छनी रही, मगर वो दिन आ ही गया जो लाया आसमा के लिए एक बुरी खबर। जब सुसर सैयद मोहम्मद की आसमा पर पड़ी हवस की नजर, उसने खुश शक्ल आसमा से दस्तदराजी करने की कोशिश की और उसे एक गलत काम के लिए राजी करने की कोशिश की। आसमा ने सुसर को बुरा भला कहा तो सुसर ने उस पर तशद्दुद किया। उसके सर में लकड़ी की ज़र्ब लगाई, उसका सर फट गया और जमीन पर पहलू के बल गिरने से बाजू फ्रैक्चर हो गया। उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया, उनका सिर भी उन्हें फाड़ा, जिन्हें 6-7 टांके लगे ने। आसमा मां बनने वाली थी, मगर उसके ससुर के मुबैना तशद्दुद के नतीजे में उसका बच्चा जाया हो गया। आसमा के ससुर ने इस बात को राज रखने के लिए आसमा को अपने बेटे के पास कोट नांगा सिंह भेज दिया, मगर आसमा के घर वालों को इस बात की इत्तला मिल गई। आसमा के घर वाले नानका सिंह पहुंचे तो आसमा के जेठ फैयाज ने मिन्नत समाजत की और बाप की तरफ से किए गए तशद्दुद पर तनकीद की। इस तरह उसने आसमा को मैके जाने से रोक ही लिया। घर वापस चले आए आसमा के गरीब वालदैन, मगर उनको पता था कि अब लुट चुका है उनकी बेटी का सुख चैन। असी 4-5 जी उत्थे गए हैं, जाके धी दा हालात वेखे ने, धी रो पई है ते असी फिर उन्हां दे कहण ते उन्हां दे 4 भैणां भरावां दे कहण ते असी छड्ड के ते आ गए हैं कि असी धी बना के लियांदा सी। मेरी भैन है अजी फिराज कहण लगा मेरी भैन है, मेरी धी है। ते जिस तरह भी होया ना, मैं आपदे प्यो नाल बहुत लड़िया झगड़िया ते इह मैनूं सानूं अल्लाह वास्ते करके माफ़ कर दिओ। बच्ची दे घर बच्चा पैदा होया है, वो बच्चा पैदा होया ही उनदी उस मार दी वजह नाल बच्चे दी भी डेथ हो गई ते अल्लाह दी ज़ात दा फिर भी शुक्र है कि बच्ची दी जान बच गई। 2 महीने बाद ही आसमा को फिर ससुराल में अजियत मिली। वो अपने मैके आ गई। घर वालों ने फैसला किया था कि अब उसे ससुराल नहीं भेजेंगे, मगर वकास के घर वाले उनके पास आए, उनकी मिन्नत की, पाँव पे हाथ लगाए और आसमा को वापस उसके शौहर के घर गांव जंबर ले आए। मगर वो उसे सुकून से रखने और अलग घर लेके देने का वादा पूरा नहीं कर सके। ससुर सैयद मोहम्मद ने एक बार फिर दस्तदराजी की कोशिश की और आसमा मैके वापस आ गई। 18 अप्रैल 2011 उसे घर नोटिस आया तलाक का। ये उसकी सालगिरह का दिन था। वकास ने वो नोटिस वसूल नहीं किया। 10 दिन बाद आसमा का शौहर वकास आसमा के घर आया और कुछ उलमा के फतवे दिखाए
کہ یہ طلاق نہیں ہوئی۔ وقاص نے پھر اس کے گھر والوں کے پیر پکڑ لیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ وہ آسما کو پھر واپس لے جانا چاہتے تھے۔ آسما نے کہا کہ وہ صرف الگ گھر میں رہنے کی شرط پر واپس جائے گی۔ وہ سسرال چلی تو گئی، مگر کچھ دن ہی بعد اپنی والدہ کو بلا لیا۔ اس نے اپنی ماں رضیہ بی بی کو سسر کی غلط حرکتوں کے بارے میں بتایا اور اپنی بے بسی کا حال سنایا۔ رضیہ بی بی نے کہا کہ وہ واپس گاؤں جائے گی اور کل ساری برادری کو بلائے گی۔ یہ کہہ کر رضیہ بی بی واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਇਆ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ نہیں آیا۔ 20 جولائی 2011 یعنی اگلے ہی دن آسما کے شوہر نے اس کے گھر اطلاع کی کہ گاؤں جمبر آئیں اور اپنی بچی کی لاش لے جائیں۔ آسما کے لواحقین جب گھر پہنچے تو کوئی عورت گھر پر موجود نہیں تھی۔ آسما کی لاش ایک کمرے میں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور زمین پر اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ گھر پر آسما کا سسر اور 3 بیٹے موجود تھے۔ وہ چارے باہر کھڑے سن، اسی جا کے دیکھا، انہوں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں اتنے پی ہے۔ اسی اچھے کے اوپر جا کے دیکھا نا تے انہوں نے لا کے نا سائڈ تے منجی تے پایا پیا سی تے صرف رسی اوپر ٹنگی گئی سی۔ اسی رسی لائی آ کے ہتھ نال لگا تے جا کے دیکھا تے کڑی فوت ہوئی پئی سی، اندر منہ تے چک پکڑن ڈئی سی۔ 4.5 فٹ بچی دا قد تے کنڈا 9 فٹ دے ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ 9-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜ। یہ ہے چھت کا وہ حصہ جہاں آسما کی لاش لٹک رہی تھی۔ تھانہ پھول نگر کی گئی خبر اور پولیس پہنچی جائے وقوع پر۔ گھر والوں نے آسما کی لاش ایک ٹرالی میں رکھ کر تھانے کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ وہاں آسما کے لواحقین اور سسرالیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس والوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ چوڑیاں بکھری ہوئی تھی، لڑکی کے ساتھ زبردستی اسے قتل کرنے کیے جانے کی کوشش کی، لیکن جو چوڑیوں کے ٹکڑے تھے اس کی جو فیملی پیچھے ریلیٹیوز اور فیملی ہے انہوں نے آگے یہاں پہ جب بھی کسی بھی جگہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ چیخو پکار کا سماؤ ہوتا ہے۔ عموماً عورتوں میں چوڑیاں ٹوٹ جاتی، ان کی اپنی چوڑیاں ٹوٹی ہیں، انہوں نے سارا الزام میرے والد اور میرے بھائی پہ اور بڑے بھائی پہ لگا۔ آسما کا شوہر واقعے سے لا تعلق اور انجان نظر آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ یہ روتی ہوئی عورت آسما کی والدہ رضیہ بی بی ہے۔ اس کے گھر صفے ماتم بچھی ہے۔ پھول نگر کی پھول سی آسما اپنے سسر کی ہوس سے جان بچاتی رہی، مگر اس کی جان آخر چلی ہی گئی۔ یہ اسی مظلوم آسما کی قبر ہے۔ بڑا ایک بتا جو ایڈی ایڈی داڑھی انہیں رکھی، 4-5 جج بھی کیتے جے، پر وہ کافر ایڈا جے بیعزت پیسے کھانتا ہے۔ دنیا نیوز نے کوشش کی سید محمد سے بات کرنے کی۔ اس نے منہ نیچے جھکا کر رکھا۔ جب پوچھا گیا کہ کیا اس نے بہو کا بازو توڑا اور سر پھاڑا تھا تو اس نے کہا۔ پھر سید محمد نے اپنے آپ کو کیمرے سے بچانے کے لیے پردے کے پیچھے چھپا لیا۔ یہ ہے ایف آئی آر نمبر 407/11۔ پولیس کے مطابق ممکن نہیں تھا کہ اتنی اونچائی پر کوئی خود لٹک کر خودکشی کر لے۔ انہوں نے تفتیش کی آسما کے شوہر وقاص سے۔ میں نے انٹروگیٹ کیا وقاص کو، تو وقاص کے جو خیالات ہیں وہ اپنے والد کے خلاف ہی ہیں۔ ابھی بس ویسے گنگو کی حالت میں ہے۔ 27 جولائی 2011 پولیس کے مطابق وقاص نے اعتراف کر لیا
کہ یہ کام اس کے باپ کا ہے، اسی نے قتل کیا میری بیوی آسما کو۔ پولیس نے اسی رات آسما کے سسر سید محمد کو کر لیا گرفتار اور بھیج دیا سلاخوں کے پار۔ آسما کے گھر والے انصاف چاہتے ہیں، کیا انہیں انصاف مل سکے گا؟ مگر اس کیس کا سب سے اذیت ناک پہلو مقدس رشتوں کا پامال ہونا ہے۔ معزز عدالت یقیناً مظلوم کو انصاف دے گی اور اس کا فیصلہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔